नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग ठीक आप पहुंचे हैं उस होटल के सामने जहां पर जो है मोहम्मद सुल्तान, जो कि चोपड़ा के जो विधायक हैं हमीदुल रहमान, उनके सिक्योरिटी के पद पे हैं। तथा आज इसी होटल में, ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यही वह होटल है जहां पर मोहम्मद सुल्तान एक महिला जो कि उनके आत्मीय है, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इसी होटल में आते हैं। तथा इसी होटल के एक रूम में जब वो खाना खा रहे थे उसी वक्त जो है अचानक से उनको जो है अस्वस्थ फील होता है। तथा जब उस महिला द्वारा इस होटल के जो कर्मचारी हैं, जो मालिक हैं, उन लोगों को खबर दी जाती है तथा जल्द से जल्द जो है इस होटल के कर्मचारी, मालिक तथा वह महिला मिलकर उस मोहम्मद सुल्तान को इस होटल से बाहर निकालते हैं तथा यहाँ से सीधे आपको बताने की कोशिश करेंगे इस्लामपुर सब डिविजनल जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाते हैं। तथा वहाँ पर ले जाने के बाद चिकित्सक उन्हें मृत घोषित करते हैं। जो जानकारी आ रही है कि जो मोहम्मद सुल्तान जो है वह जो है इस होटल में रेस्ट करने के लिए आए थे, ऐसी ही जानकारी होटल सूत्रों के अनुसार दी जा रही है। तथा आपको बताने की कोशिश करेंगे जब वह अचानक से अस्वस्थ होता है इस होटल के एक कमरे में, वह जो है बेहोश हो जाता है, तब जो उनके साथ जो मौजूद महिला है वह जो है इस होटल के मालिक तथा इस होटल के स्टाफों को खबर देते हैं। जल्द से जल्द जो है इसी होटल से उस महिला तथा उस बेहोश जो मोहम्मद सुल्तान है, जो कि सिक्योरिटी हैं हमीदुल रहमान के, उनको लेकर इस होटल से यहाँ से जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल ले जाते हैं। इस वक्त देख पा रहे हैं इस्लामपुर थाना की पुलिस जो है इस वक्त इस होटल में आई है तथा सारे चीज़ों का जायजा ले रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है जांच पड़ताल की जा रही है, रूम्स को जो है छानबीन की जा रही है तथा किस तरह से अचानक से उनकी मृत्यु हुई है, स्वाभाविक मृत्यु है या फिर अस्वाभाविक मृत्यु है, इस विषय को लेकर पुलिस जो है फिलहाल छानबीन कर रही है। क्योंकि आपको बताने की कोशिश करेंगे मोहम्मद सुल्तान जो है उनका घर मालदा में है तथा पेशे से वो एक पुलिसकर्मी है तथा हमीदुल रहमान के सिक्योरिटी है। जिस कारण से पुलिस जो है कहीं से भी जो है इस घटना को हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने के बाद ही जो है पता चल पाएगा कि वास्तव में क्या घटना घटी है, किस तरह से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन इस वक्त इस्लामपुर थाने के एकाधिक पुलिस अधिकारी, एक इस्लामपुर थाना के आईसी खुद मौजूद थे, इस्लामपुर थाना के एकाधिक एसआई जो है यहाँ पर आए हैं तथा इस वक्त जो है सारे होटल की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है यहाँ पर देखा जा रहा है तथा रूम को भी जो है इस वक्त देखा जा रहा है कि किस तरह से यह घटना घटी, क्या यह स्वाभाविक मृत्यु है या अस्वाभाविक मृत्यु है। इस विषय को लेकर हम लोगों ने होटल के जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की तथा इस होटल के जो मालिक हैं उनसे भी हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। क्या कहना है इस होटल के मालिक तथा कर्मचारी का, चलिए आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज टुडे इंडिया के साथ। আচ্ছা বললাম কি হয়েছিল এখানে, ঘটনাটা একটু বিস্তারিত বলেন। এখানে হয়েছিল বলতে ওনার সাথে আমাদের চেনা পরিচিত ছিল, বাবার সাথে ওনার চেনাপত্র আছে, আগাগোড়া হামিদুল কাকুর বডিগার্ড ছিল উনি, ওই সূত্রে আমাদের জানা। তো এখানে উনি কোর্টের কাছে আসছিল, ওনার বউ আর উনি, তো বলে আমাদেরকে 2 ঘন্টার জন্য দাও, আমরা রুমে একটু রেস্ট ফেস্ট করবো, কোর্টের কাজ হয়ে গেছে, একটু পরে আমরা বাড়ি যাবো। ইতিমধ্যেই উপরে খাওয়া দাওয়া করতে করতে ওনার শরীরটা ওনার অসুস্থ মনে হয়েছে। তারপরে উনি শেষলেস হয়ে গেছে। শেষলেস হয়ে যাওয়ার পরে তো আমরা হোটেল কর্তৃপক্ষ আর ওনার বউকে নিয়ে আমরা ওনাকে হসপিটালে ট্রান্সফার করে দিয়ে আসছি। ওখানে ভর্তি করে দিয়েছি। হ্যাঁ, তো আমরা ওখানে দিয়ে আসার পরে আমাদের স্টাফকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। পাঠিয়ে দেওয়ার পরে তো ওনার বউ ছিল, তো বললো যে তোমরা চলে যাও, আমি দেখে নেব। তো কিছু শুনছেন? না, আমি তো কিছু শুনি এই পর্যন্ত। মারা গেছে, খুবই দুঃখের ঘটনা, সেটা তো আমার জানা ছিল না। কি না আপনার? আমার সুদেব দাস। কোথাও কি পড়ে তোরে গিয়েছিল বা কোনো কিছু? না, আমি পড়ে জানি না, খাওয়া দাওয়া করতেছিল। খাওয়া দাওয়া করতে করতে মোটামুটি আধা ঘন্টা পরে তো ওনার বউ যেটা আছে, ওনার বউ খবর দিল আমাদেরকে। ওটা কি ওনার বউ? ওনার কি পরিচয় কে দিয়েছে? ওনার পরিচয় উনি দিয়েছে আমাকে। কি বলছে? যে নিয়ে আমার বউ হয়। আচ্ছা, স্ত্রী হয়। তাই বলে মানে ছিল কোথায়, রেস্ট কোথায়, রুমে নিচ্ছিল নাকি? হ্যাঁ, রুমে রেস্ট নিচ্ছিল। তো রুমে অসুস্থ হয়েছে? হ্যাঁ, রুমে অসুস্থ হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। কি নাম আপনার? আমার নাম সুদেব দাস। কোন হোটেল এটা? এটা রাজলক্ষ্মী হোটেল। হ্যাঁ, রাজলক্ষ্মী হোটেল। রাজলক্ষ্মী হোটেল, ইসলামপুর। হ্যাঁ, আমরাই নামালাম। কি অবস্থায় ছিল সুলতান যে অসুস্থ হয়ে শুয়েছিল? জামা কাপড় পরা ছিল। তারপর কি মানে কি অবস্থা দেখলেন? তারপর অবস্থা তাহলে শুয়ে আছে, হ্যাঁ, হিলাচ্ছে, উঠতেছে না।
আচ্ছা। তারপরে ওর বউ আসছিল, যে ওর যে সাথে ওর বউ ছিল, বাবার কান্নাকাটা করতেছিল। তারপরে ওকে নিয়ে আসে, নিচে নামাই আমরা হসপিটালে নিয়ে যাই। এখানে কি মারা গেছে উনি, কি মনে সে হয়? তো আমরা জানি না, আমরা কি ডাক্তার। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে ওনার যে স্ত্রী যিনি, হ্যাঁ ওই বলছে কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলে বা কোথায় নিয়ে চলো। তা আমি বললো সোজা হাসপাতালে চলে যান আপনি। তো আপনারাও সঙ্গে গেছিলেন? আমি জানি, আমার স্টাফ স্টাফ গেছিল। আপনি গেছিলেন যখন উপরে ছিল, যখন উপরে ঘর রুমে ছিল তখন গেছিলেন না? হ্যাঁ আমরা স্টাফ গেছিলাম, যে সময় কান্নাকাটা করতেছিল, কোন কান্নাকাটা করতেছিল। যখন গেলেন ঘরের রুমে তখন কি অবস্থা দেখলেন আর কি ওনাকে? না এমনি সব ঠিক ছিল, মানে লোকটা যে ছিল শুয়ে ছিল, কথা বলছিল না কোনো? কথা বলতেছিল। কি নাম আপনার? আমার নাম আক্তার। আগে আমি সুলতান দাকে ফোন করেছিলাম, আমি ভেবেছি ও কলকাতায় আছে, আমি কলকাতায় যেতে পারিনি, এটা এমএলএ কে দরকার ছিল বলে চোপড়ার ওকে ফোন করেছিলাম। তখন ফোনটা থানার থেকে তুলে বলে ও মারা গেছে, হসপিটালে আছে। তারপরে আমি আসি, এসে দেখি যে একটা হোটেলে ও বোধহয় খাওয়ার খাচ্ছিল, প্রাথমিকভাবে যেটা জানা যাচ্ছে। খাওয়ার খেতে খেতে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যায় এবং হসপিটালে আসে মৃত বলে ঘোষণা করে। কোনো মহিলাকে আটক করেছে এই ঘটনায়? সেরকম ভাবে এখনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একজন মহিলা ওনাকে নিয়ে এসেছিল, সেটা ওনার আত্মীয় হতে পারে, এখনো বোঝা যাচ্ছে না, পুলিশ তদন্ত করছে। এটা তো কোন হোটেলে খাচ্ছিল কিছু জানা গেছে? রাজলক্ষ্মী হোটেল থেকে এনেছে বলছে। রাজলক্ষ্মী হোটেল থেকে? ইসলামপুর রাজলক্ষ্মী। এই যে কি নাম যিনি মারা গেছে? আমরা তো সুলতানদা বলেই ডাকি। উনি চোপড়ার এমএলএ সিকিউরিটি। এখন প্রেজেন্টে কি উনি সিকিউরিটি ছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। উনি তো পুলিশ কর্মী। হ্যাঁ। কটার দিকে এই ঘটনাটা হয়েছে আজকে? আমি তো 15 মিনিট আগে ফোন করেছিলাম ওর মোবাইলে, তখন থানার থেকে ফোন তোলে। এখন ওনার দেহ কোথায়? মর্গে আছে, মর্গে। পিএমএসি। আপনাদের কি বক্তব্য রয়েছে এই বিষয়ে? কি এ বিষয়ে বক্তব্য তো কিছু নেই, এটা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে। এমএলএ কে জানানো হয়েছে, এমএলএ যোগাযোগ করছে। আমিদুল রহমানের সাথে কথা হলো আপনার? এমনি কথা হয়েছে, ঘটনা জানিয়েছি। ওই পুলিশ কর্মীর পরিবারকে জানানো হলো? এটা পুলিশ থেকে কথা বলছে, পুলিশ থেকে ওনার পরিবারকে যোগাযোগ করেছে, কথা হচ্ছে। ওনার অ্যাড্রেস, বাড়ি কোথায়, কি কিছু এই বিষয়ে? এমনি তো সুলতানদার বাড়ি মালদায়, জানি, প্রপার অ্যাড্রেস আপনাকে আমি বলতে পারবো। আনুমানিক বয়স কত হবে ওনার? আনুমানিক বয়স তো চাকরি করে, এখনো তো চাকরি শেষ হয়নি, 50 অ্যাবাব তো হওয়া উচিত।